Hello, very early morning from Ingolstadt. This is around like 5:30 a.m. And papunta kaming Munich. We boarded a train na Mularga og 5:44 a.m. Now, knockdown pa kaayo. So here, niabot kami Munich and we're changing trains going to Salzburg HBF. Pero ani nga time is di pa may mo dito o Salzburg kay mo hapit pa mi og Berchtesgaden, so ato ra mi kawas sa Freilassing. Then after naman sa Berchtesgaden is ana na mi modong og Salzburg. So mo to nga unta. Moonlight paints through the curtains. Another night, another fight. How do you feel? Are you hurting? Maybe we should take some time. I think I tend to take you for granted, but I think with me you misunderstand. Guys, hapit na may moabot sa among palukan. May kuan na ron sa night time 9:13 and 5 a.m. pa lang na biyahe namin. So pila naman to ka hours? Almost 4 hours na may aga biyahe. 4 hours na kapin. Then nagkita mo sa station is mo sakay na pag may bus padong sa dungan karon in the morning. We're in Königssee. Guys, this is my second time in Königssee, and less than a month ago I went here and dili pa ingani ang forma. Like this is all green, no snow at all. Pero now so kuan na, so puti. Winter na ang vibes. Nag-hike kami guys kay mahal man ang plitis sa boat. Hike lang ta. Hi Jo. Hiking. Libat. Hike. Naman, kumusta naman itong kauban dire? Bol, kira ka? Lapad mo. Matumi ito guys, kay na view, lain nga view sa lake adto. Sa may lain na hike storya. Basta guys, kay wala ko video nga ingani sa format. Pero ako may butang anihang ubang video nga katong wala pa snow. Pagdong na ho ani pag November 30. Like pila pa ka days? 20 days ago. 18 days ago. Ito ta atong spot guys. Na pictureanan.
go. Mauni siya guys ang picture ng dapit. Jo, say hi. Hi na pod. Thank you. Lagi kayo ko. Yaon, mga unta guys. Magtambay sa Amidiri for pila ka minutes and then we'll go home. Balik namin sa bus station. Okay, mong adto pa mi og laing lugar. Ani nga moment guys is amo enjoy ang view, ang moment, ang snow, then kaon. Mungkin tayo mong lunch or snack something. And story rami about sa mi ka blessed and grateful nga nagkauban gihapon mi sa Christmas. Sa mga first Christmas nga wala mi dito sa balay. Yan na lang. And story about mga butang nga kanang wala mo damang may tapo bitaw like travel by train, something. So, thank you, Lord. That's it for my Koenigsee hike, Koenigsee sightseeing. Bye, Koenigsee. Mga unta, let us all eat. Hey guys, so nahuman namin sa dong sa Koenigsee and mulakaw namin ani sa Berchtesgaden. Nami karon sa ilahang ZOB kay magbus mi padong sa Salzburg, Austria. Grabe guys, kusog kayo siya magpadagan guys. Ibang labyan na ang mga basta. Hi guys, so we just arrived in Austria and wami kay bag ahami manung basta kay niabot ni diri. Wami kay mo like last minute pa kayo nag-search og unsay among dungon basta kani abot mig laing nasod guys. Namig Austria. Hari ta sa katkaan simbahan. Nisod mi ani. First stop is Schloss Mirabel. Guys, makiminaw ta sa tour guide sa uban. The next one is the Tyrol. So, as I said guys, wala dyan may plano kung sa among dungan diri sa Salzburg. Basta kanya mo tami diri and mo to na minuro dyan may sa kuan mga history sa tour guide kay para namin madunggan ng history. And then, nag-proceed na may diring dapita kay
Mudong medong ni marag sikat na street nila, and then kaning keyboard's house ni Mozart, siyang birthplace something. And then nakan kay bligya nga chocolate ni Mozart ato guys. And then midong na midire sa ilang mga Altstadt something, kinatiri ilang cathedral ana. Pero nisod mi sa cathedral guys, pero wala namin ning sud gyud mismo sa church bitaw nagpray kay naay kanang bayad, so ning gawas mi. And then naglibot-libot kami diri dapita sa Christmas market, and then diri and then dugay mi nga tambay diri kay dugay mi naka-decide nga usaka ba mi dito sa taas. Hi guys, so wala na miga plano nga mo anhi, and then ambot mo to nanganhi gyapon mi, habog kay mi gi-hike. Bye guys, so that's it for this video. See you on the next one. Go, hoy! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ay, 1, 2, 3! Mo ba? Hey guys, so ambot. Bye!